Od danas možete da podržite rad kanala NBA Section i pomognete u nastojanju da poboljšamo kako kvantitet, tako i kvalitet samih emisija. Vidimo se! Dobrodošli na kanal NBA Section i gledate 12. deo sage o Kobiju Bryantu. Uoči početka nove NBA sezone, franšiza iz grada Anđela strepela je od insistiranja njihove najveće zvezde da bude tradovan u neku drugu ekipu. Jedan od Kobijevih zahteva bio je povratak Jerrya Westa i da on preuzme konce u formiranju rostera. Aktuelni tim menadžer Mitch Kupchak želeo je da ublaži Kobijevo nezadovoljstvo potpisivanjem Dereka Fishera, inače Bryantovog velikog prijatelja, na trogodišnji ugovor. Bilo je tu još nekih izmena u rosteru, ali na papiru tim iz LA-a nije delovao preterano unapređen u odnosu na prethodnu sezonu. U svakom slučaju, čelnici tima odlučili su da potpuno ignorišu Kobijev zahtev za trejdom. Lakersi su započeli sezonu više nego dobro. Uz standardnu dominaciju Bryanta, sada je tim dobio još jednog fenomenalnog igrača u mladom centru Andrewu Bynamu. Bynama su Lakersi čekali i dočekali da potpuno sazre kao centar, a to je bio znak da Lakersi ponovo imaju dominantnog igrača pod koševima. Lamar Odom je propustio prvih 5 utakmica zbog operacije, ali je dao sjajan doprinos čim se priključio ekipi. Upravo Odom bio je zaslužan za izgradnju sjajne hemije među saigračima. Naime, on je u predsezonskim pripremama angažovao posebnog kuvara. Taj kuvar je bukvalno spremao sve omiljene obroke igračima Lakersa, a svaki obed je ličio na porodično okupljanje. Kobe je uoči nove sezone dobio i najnovije signature patike Nike Zoom Kobe 3, koje su po mom skromnom mišljenju jedne od najudobnijih patika za košarku koje sam imao. Bryant je predvodio tim u svakom meču, a sada se posle dugo vremena moglo videti da je Kobe konačno bio spreman da veruje svojim saigračima. Šta je to konkretno značilo? Pa sada je on vrlo rado vraćao loptu kada bi se napravio višak na parketu. Derek Fisher, Saša Vujačić i Vladimir Radmanović maksimalno su profitirali zbog toga i sada su imali mnogo značajniju ulogu u taktici Phila Jacksona. 27. novembra 2007. Bryant je u meču sa Seattlom zablistao sa 35 poena, 6 dodavanja i 8 skokova. Lakersi pobeđuju 106-99. 23. decembra Kobe je u meču sa Knicksima u Madison Square Gardenu ubacio 39 poena uz 11 skokova i 8 asistencija, čime je postao najmlađi igrač koji je ubacio 20.000 poena. Lakersi u ovom meču pobeđuju rezultatom 95-90. 2 dana kasnije Sunsi su došli Lakersima na noge, a Kobe je još jednom izrešetao koš protivnika sa 38 poena za pobedu Lakersa 122-115. 13. januara Andrew Bynum je u meču sa Grizzliesima nezgodno doskočio na stopalo Lamara Odoma i dislocirao čašicu levog kolena. Zbog ove ozljede, Bynum je propustio ostatak sezone, iako se spekulisalo da bi se mogao vratiti na parket ukoliko bi Lakersi dogurali daleko u play-offu. Njegovom ozledom bilo je jasno da je jedino rešenje za spasavanje sezone trade deadline, to jest bukvalno ići na sve ili ništa i pokušati dovesti igrača koji će odmah napraviti razliku. Na trade se nije dugo čekalo i već 1. februara Lakersi šalju Kwamea Browna, Javarisa Crittentona, Aarona McKeea i prava na Marka Gasola u Memphis u zamenu za Pau Gasola, Markovog starijeg brata. Uz ova 4 igrača, Memphis je dobio i prava na 2 pika sa drafta 2008. i 2010. Cela liga uzburkala se ovim tradeom jer se smatralo da su Lakersi bukvalno dali ništa, što ispostavit će se kasnije uopšte nije bilo tačno. Mark Gasol je postao velika zvezda NBA-a. Ipak pamti se legendarni izliv emocija sportskog analitičara Stevena A. Smitha u vezi sa ovim tradeom. Kwame Brown is gone. The city of Angels, Hollywood just should be celebrating. Throw a parade already, whether you win a championship or not. This man was a bona fide scrub. He can't play. Lakersi su bili na turneji istočnom obalom na kojoj ih je čekalo 9 uzastopnih gostovanja. U prvom meču igrali su u Torontu, a Kobe je bio veoma raspoložen za igru.
Ubacio je 46 poena uz procenat šuta od skoro 70%, a dodao je i 7 skokova i 5 dodavanja za ubedljivu pobedu 121-101. Još jedan veliki peh usledio je samo par dana kasnije. U duelu sa Netsima, koji je 5. februara odigran u New Jerseyu, a u kome je debitovao Gasol, Kobe u sudaru sa Jasonom Kiddom povređuje mali prst desne ruke. Utakmicu je u svom stilu nastavio sa bandažom, šutirajući katastrofalnih 3 od 13 za samo 6 poena, ali srećom Lakersi pobeđuju 105-90. Pobedu donose Pau Gasol koji je ubacio 24 i Derek Fisher koji je dodao 28 koševa. Nakon meča Kobejev prst je skeniran i otkriveno je da je pored dislociranja pokidana tetiva, a otkrivena je i fraktura hrskavice. Bryant je trebao da ide na operacioni sto, međutim on na svoju odgovornost odlaže operacioni zahvat za leto i to nakon što odigra olimpijske igre u Pekingu. U narednom meču koji su Lakersi igrali protiv Atlante, Bryant je još jednom imao katastrofalno šutersko veče, 4 od 16 za samo 11 poena, a ovoga puta Lakersi gube rezultatom 95-98. To je bio jasan znak da bandaža na Kobejevom prstu nikako ne odgovara i da će Gary Vitti, timski lekar, morati to drugačije da fiksira. Uz Kobejevu sugestiju, Vitti je majstorski odradio posao, sada sa mnogo više trake na delu gde su se spajali mali i domali prst. Već u narednom meču, Kobe se vratio na standardnih oko 50% iz igre, a taj procenat je očuvan kroz celu sezonu. Ono što su svi želeli da vide je to kako će funkcionisati novo oformljeni duo Gasol-Bryant. Pa recimo da su momentalno kliknuli na prvu. Sigurno je pomoglo i to što su obojica imala izuzetno visok košarkaški IQ, a poznato je i to da je Gasol veoma nadaren kada je pas igra u pitanju. Lakersi okončavaju turneju skorom 7-2, a podsjetimo da su mnogi predviđali fijasko usled povrede Bynama i novopridošlog Gasola kojem su predviđali dugačak proces prilagođavanja. Kobe je sa 2.004.940 glasova izabran u startnu petorku zapadne konferencije za All-Star vikend koji je održan 17. februara u New Orleansu. Bryant odbija da nastupi zbog povrede, ali mu komesar lige David Stern jednostavno naređuje da mora. Kobe se povinovao naredbi, ali je limitirao maksimalno svoje minute, tako da je u igri proveo 2 minuta i 52 sekunde, za koje je upisao samo jedan skok, bez upućenog šuta. Istog pobeđuje 134-128. 2. marta Kobe je u pobedi nad Mavsima ubacio 52 poena, a njegovih 8 u produžetku odlučilo je pobednika. Rezultat je na kraju glasio 108-104. 28. marta 2008. Bryant ubacuje rekord sezone u poenima 53, a uz to dodaje i 10 uhvaćenih lopti, ali Lakersi gube od Memphisa 111-114. Lakersi okončavaju sezonu kao prvi na zapadu sa skorom 57-25. U prvoj rundi čekao ih je okršaj sa Denver Nuggetsima, koje je predvodio superstar dvojac Allen Iverson-Carmelo Anthony. 20. aprila odigran je prvi duel u prepunom Staples centru. Utakmica je bila prilično ujednačena u prvom poluvremenu, ali Lakersi predvođeni Gasolom i Kobejem razbijaju protivnike 39-22 u trećoj deonici, od čega gosti nisu mogli da se oporave do samog kraja. Rezultatom 128-114 Lakersi vode u seriji sa 1-0. Kobe je nakon meča u kom je ubeležio 32 poena rekao da je bio fokusiran na to da privlači pažnju odbrane Denvera i na taj način olakša posao saigračima. Uoči meča broj 2, Bryant je po prvi put proglašen i zvanično za MVP-a lige, što je ujedno bila i njegova poslednja MVP nagrada. Nagradu je uručio komesar David Stern, a Kobe je prokomentarisao: "Dugo sam već u Lakersima, ponosan sam što predstavljam ovu organizaciju kao i ovaj grad." Inspirisan MVP priznanjem, Kobe je utakmicu broj 2 odigrao maestralno. Izdominirao je sa 49 koševa i 10 dodavanja uz procenat šuta od 66% iz igre. Denver nije imao šanse, Lakersi pobeđuju 122-107. Treba napomenuti da je ovaj tim Denvera okončao sezonu sa čak 50 pobjeda, ali je u prejakoj zapadnoj konferenciji to bilo dovoljno tek za 8. mesto u doigravanju.
Treći meč je odigran 26. aprila u Koloradu, a Lakersi ovaj duel rutinski rešavaju u svoju korist balansiranom igrom u napadu. Bryant je bio najefikasniji sa 22 poena, 7 skokova i 8 dodavanja, a čak 5 igrača Lakersa ubacilo je dvocifren broj koševa. Na kraju je skor glasio 102-84 za goste. Četvrti ispostavit će se poslednji duel odigran je 2 dana kasnije, a Lakersi predvođeni dvojicem Bryant Gasol odnose još jednu pobedu i kompletiraju metlu u seriji. Kobe je uz 31 poen dodao 7 skokova i 6 asistencija. Kod domaćih najbolje bio Iverson sa 22 poena. U narednoj rundi čekao ih je okršaj sa starim rivalima Jazzerima, koje je predvodio sjajni playmaker Deron Williams. Kobe je od starta bio veoma agresivan u napadu, tako da nije dozvolio Jazzerima da uhvate priključak. Bryant je brojao do 38 uz 7 dodavanja i 6 upaćenih lopti, a treba reći da je Deron Williams totalno podbacio u ovom meču sa mizernim šutom iz igre od 27%. Lakersi pobeđuju 109-98. 7. maja odigran je drugi meč serije ponovo u LA-u, a Kobe još jednom napada defanzivce Ute od samog starta. Lakersi dobijaju prvu deonicu rezultatom 33-18, a potom do samog kraja samo održavaju prednost za konačnih 120-110. Kobe je utakmicu završio sa 34 poena, 8 skokova i 6 asistencija. Serija se seli u Salt Lake City, a Jazzeri uzvraćaju udarac sjajnom igrom Boozera, Okura i Derona Williamsa. Kobe je jedino bio na visini zadatka u svojoj ekipi sa 34 poena, 6 skokova i 7 dodavanja. Lakersi gube 104-99. Četvrti duel bio je toliko neizvestan da se igrao i produžetak. Kobe je ovoga puta imao raspoložene saigrače, međutim Utah je ipak bila za nijansu kvalitetnija za pobedu 123-115. Bryant je u ovom meču umalo ubeležio triple-double sa 33 poena, 8 skokova i 10 asistencija. Povratkom u Kaliforniju, Lakersi su po svaku cenu želeli da izbegnu treći poraz u nizu. Phil Jackson odlično je pripremio ekipu za ovaj meč, a svi igrači koji su dobili šansu dali su doprinos. Kobe je naravno bio najbolji sa 26 koševa, a treba spomenuti i našeg Vladimira Radmanovića koji je dodao 15. Rezultatom 111-104 Lakersi ponovo vode u seriji. Šesti meč odigran je 16. maja i Lakersi predvođeni Kobejem rasturaju domaćine. Tako je bar bilo do kraja treće deonice, kada Jazzeri saterani uza zid kreću na sve ili ništa. Lakersi nisu znali šta ih je snašlo i gube deonicu 35-22. Ipak, Kobejevih 12 koševa u četvrtoj četvrtini održale Lakerse i oni uspevaju da eliminišu Jazzere 108-105. Bryant je okončao meč sa 34 poena, 6 dodavanja i 8 skokova. U finalu konferencije Lakersi su igrali sa verovatno najvećim rivalom iz tog perioda, San Antonio Sparsima. Gosti su imali kontrolu utakmice u prvom poluvremenu, predvođeni nezaustavljivim Duncanom koji je ubacio 30 poena u ovoj utakmici. Lakersi su se držali blizu i konačno napravili preokret u poslednjoj četvrtini, predvođeni Kobejem koji je u istoj ubacio 14 koševa. Na kraju Lakersi pobeđuju 89-85, a Bryant je uz 27 poena ubeležio i 9 asistencija. Duel broj 2 obeležila je slaba igra svih igrača San Antonija, što su Kobe i društvo znali da iskoriste. Bryant je ubacio 22, a Lamar Odom 20 sa limitiranim minutima, pošto u ovoj utakmici nije bilo neizvesnosti. Na kraju je semafor pokazivao 101-71 u korist Lakersa. U trećem duelu Sparsi nisu smeli da izgube, a upravo tako su i odigrali. Predvođeni sjajnim Manuom Ginobilijem, koji je sa klupe ubacio 30 koševa, oduvali su Lakerse koji su imali samo jednog raspoloženog igrača, pogađate Kobeja. Bryant je ubacio 30 poena uz 56% šuta iz igre, ali Sparsi blowoutom smanjuju na 2-1 u seriji. Rezultat je glasio Sparsi 103, Lakersi 84. U četvrtoj utakmici Bryant je preuzeo odgovornost u svoje ruke, uzevši čak 29 šuteva, od kojih je ubacio 14 za 28 poena. Bryant u ovom duelu nije mnogo dodavao loptu, ali je uhvatio čak 10 skokova, što je na kraju bilo dovoljno za tesnu pobedu 93-91.
Lakersi su poveli u seriji sa 3-1 i sada su na domaćem terenu imali prvu meč loptu. Prva deonica petog duela u potpunosti je pripala Sparsima, koji su je dobili rezultatom 28-15, predvođeni Michaelom Finleyem i Timom Duncanom. Lakersi se konsoliduju i dobijaju preostale 3/4 za pobedu u meču i seriji 100:92. Kobe je po običaju bio najbolji sa 39 poena, a treba spomenuti i Gasola koji je imao 12 koševa, ali i neverovatnih 19 skokova. A ko ih čeka u finalu? Pa samo njihov najveći rival, Celticsi, predvođeni velikom trojkom Garnett, Pierce, Allen. Prvi meč velikog finala odigran je 5. juna u TD Gardenu, a pomenuta trojka Bostona bila je previše za Lakerse. Garnett je ubacio 24 poena uz 13 skokova, Pierce je dodao 22, Ray Allen 19, a nećemo zaboraviti i četvrtu zvezdu u usponu, sjajnog plejera Johna Ronda koji je ubacio 15. Boston rutinski pobeđuje Lakerse 98-88, kod kojih je najbolji bio Kobe sa 24 poena i 6 asistencija. Ova utakmica će svima ostati u sećanju po povredi Piercea, zbog čega je u kolicima odvežen u slačionicu i njegov volšebni povratak na parket bez ikakvih posledica. Fanovi Lakersa su ga od tog momenta prozvali Wheelchair. Meč broj 2 Boston je započeo furiozno. Bukvalno su pregazili Lakerse u prve 3 deonice, ali potom gosti predvođeni Kobejem krune prednost Bostona u poslednjoj deonici. Ipak za Boston se pojavio neočekivani heroj Leon Powe, koji je sa klupe ubacio čak 21 poen i praktično spasio Boston poraza. Celticsi pobeđuju 108-102, a Kobe je na kraju na svom kontu imao 30 poena i 8 asistencija. 10. juna odigran je treći duel, prvi u Los Angelesu. Podsjetimo, tada se finalna serija igrala po sistemu 2-3-2. Nakon izjednačene igre u prve 3/4, domaćini konačno lome Celticse u poslednjoj deonici i odnose vrednu pobedu 87-81 za 2-1 u seriji. Kobe je sa 36 poena bio najbolji pojedinac, a treba reći i da je Saša Vujačić bio fenomenalan sa 20 poena i to kao rezervista. Četvrti duel Lakersi su otvorili sjajno rezultatski gledano, pošto su predvođeni Lamarom Odomom imali čak plus 24 sredinom druge četvrtine. Ono što Lakersi nisu imali je raspoloženi Kobe Bryant. Bryanta jednostavno nije išao šut i prednost Lakersa se lagano topila, a Boston je sa klupe imao raspoložene snajperiste Jamesa Poseyja i Eddieja Housea, koji su zajedno ubacili 29 poena, od toga 6 trojki. Lakersi na kraju gube 97-91, a Kobe je uz slabašnih 17 poena dodao odličnih 10 asistencija. I peta utakmica odigrana je u LA-u, a domaćin nije smeo da dopusti da ljuti rival proslavi titulu u njihovoj dvorani. Kobe je još jednom imao slabo veče sa 25 poena, ali ovoga puta imao je pomoć saigrača. Odom, Gasol i Fisher igrali su maestralno, tako da su Lakersi uspeli da dobiju na kraju 103-98. U redovima Bostona, Paul Pierce je bio nezaustavljiv sa 38 poena. Šesti i poslednji duel odigran je u TD Gardenu, a u ovom meču igrao je samo jedan tim, Boston Celticsi. U blowoutu 131-92 Kobe je ubacio 22 poena i mogao je samo da posmatra sa klupe slavlje Celticsa za njihovu ukupno 17. šampionsku titulu. Kobe je na kraju sezone uvršten u idealnu petorku lige, treću sezonu za redom, a 6. put u karijeri. Takođe, po 8. put je uvršten u najbolju defanzivnu petorku lige. Usledile su olimpijske igre u Pekingu. Američka ekipa dobila je nadimak Redeem Team zbog prethodnih loših rezultata reprezentacije na velikim takmičenjima. Kobe je pre turnira insistirao kod trenera Križevskog da on uvek čuva najboljeg protivničkog igrača, naravno na spoljnim pozicijama. Rekao je da mu nije bitno koliko će poena ubacivati, nego da će njegov doprinos biti fokus na odbrambene zadatke. Zanimljiv pogled Bryanta, imajući u vidu da je upravo on najbolji strelac u ovoj ekipi Amerike. I zaista tim se bukvalno prošetao grupom, pobedivši Kinu, Angolu, Grčku, Španiju i Nemačku, a Kobe jeste zaustavio sve igrače koje je čuvao. I još je stizao da u proseku ima 15 koševa na turniru. Jedna pikanterija iz meča sa Španijom u grupnoj fazi.
Obe ekipe imale su skor 3:0 i Kobe je odmah od starta hteo da pošalje jasnu poruku. Njegov saigrač i veliki prijatelj Pau Gasol bio je najbolji igrač španske reprezentacije i Bryant je najavio na treningu da će bukvalno proći kroz Gasola bude li naleteo na njegov blok. Da li mislite da je to i uradio? Najefikasnija utakmica Bryanta došla je protiv Australije u četvrtfinalu u kojem je ubacio 25 koševa. Svoju najbolju partiju ostavio je pak za sam kraj. Prethodno Ameri su u polufinalu izbacili Argentinu. Da vidimo šta se to dešavalo u finalu sa Španijom. Pa Amerika je vodila tokom cele utakmice, ali Španci jednostavno odbijaju da bace peškir. Predvođeni neustrašivim Rudijem Fernandezom i naravno Gasolom, držali su priključak do samog kraja i potpuno ugrozili Amerikance. Iako je Dwayne Wade bio najefikasniji sa 27 koševa, Bryantova simultanka u završnici odnela je prevagu u korist Dream tima. Kobe je meč okončao sa 20 poena, 6 asistencija i 2 blokade. Amerika pobeđuje 118-107 i Kobe se kiti olimpijskim zlatnim odličjem. Još jedna zanimljivost, Kobejev prst koji je i dalje čekao na operativni zahvat, Bryant odlučuje da ne operiše. On je smatrao da i ovako povređen može da igra sa bandažom, šutira loptu sa izuzetno visokim procentima šuta. Mamba mentality. Ostanite i dalje uz NBA Section, šerujte naše videe, lajkujte i komentarišite. Na taj način pomažete kanalu da bude primećen. Od danas možete da podržite rad kanala NBA Section i pomognete u nastojanju da poboljšamo kako kvantitet, tako i kvalitet samih emisija. Vidimo se!